time is 8:25. I think today's Tuesday. I'm not sure what day it is though. It's Tuesday, May 19. Still coronavirus lockdown here in Davao City. In fact, curfew for the whole city starts at 9 p.m. I just got a phone call from the Davao City 911 to go help rescue a large sea turtle that's stranded up on the beach. Now, more than likely it's probably nesting, but we'll go out there, see if it's got injuries or whatever. If it doesn't have any injuries and it's doing fine, we'll take it over to the Coast Guard, take it out on a speedboat and release it back out in the wild away from people. So we never know what kind of species we're gonna get. Philippines has 5 of the world's 7 species of sea turtles. Be pretty interesting if this was a leatherback sea turtle. They're saying it's a really large one, so we'll get to see what it is and we'll let you guys see it as well. Lockdown, but we still got to go rescue things. Okay. Itabunan niyang ulo. Ikuan. Ipanagan na. Dili sure atong ilong. Tuluyan na. Oy. Do pagi kabuo ko. Tabangan ni. Oy, may duha. Dili na. Tanggal ito no. Ano? Ay, video. Balim ba ko dili? Dili. Wala na bali. Nasima daw. Bali. Basta bali na. Ano ba na puto? Ay natanggal ana diri ng araw ay naputol ang araw sir. Puto. Natanggal lagi. Oh naputol lang. Itabunan niya mata paliw. Nagya pa ng baka. Kanyan isa. Bantay lang. Ayaw pagbiro dyan. Okay ko ni sir. Sige, salamat. Duha pa dyan. Sima isa no. Ha? Ano siya? Isang klase ulo ano? Mga local man nga mga kuan. Mga Ano duha pa dyan. Grinder lang, parang putol-tutol dere. Pero kung pwede pagdala sa veterinarian or sa doktor, kay kani kinhan lang daw, i-abrihan lang sila, parang iabot sa ulo kay marigina na, asay banda katong baka basin na pa sa sulod dere. Kaya ihugas ang i-check lang ko kasi nahibili na, check mo na. Taya na lang na mo to natanggal na to wala to bilin. Pero kani ang problema daw kaning isa, ang saka lalo man na asa na kutob kay kung okay baby. Lalo man eh. Okay. Tiputong na lang kani. Hotsa. Ganda ni ka rin may kanila. Ako lang yung under na. Kan. Kan. Wala pa. Iliho ka na balik. Idala anak kay ebidensya na sa diyan anak. Kana o kani. Kunan lang dala o kuan. Kay itabo na mata palihog. Itabo na mata. Ingat lang di masali ka bakal. Sige. Dari daw na paman dari na pa dari. Dira abot diri. Asa? Kana. Basig ka to sa isa. Katong putol na ang isa. Basig kani katong puto. Kay kani paglihok kan ani. Wala siya. So kani asa nang kutob kani. Kay kana pero kani. So natuyok man diri or Mo na yung igo daan kana isa. Pura nila po siya. wala kay kung lihokan kani dili mo lihokan ana. Dito. Naman diri. Ihayag diri gamay-gamay pa. Pero dugay naman na sulod siguro. Dugay na taya na kayo. Oh, bidyod. May gani kaya wa siya maghubag no. Mao jud.
Dugay na ni. Kaning Itong isa gihatod dere. sa una diri kay naghubag man. Murag halos maapit naman siya maayo diri. Lagi pero Apa siya gamay. murag napay gahi-gahi dere. Layo sana. Pantay mong kumat ilayo imong kumat na.